Так, отправляемся, да? Idemo obalom pored Kamenova, Maestrala, Miločera, Kraljičine Kraljeve plaže, Svetog Stefana, okolo Svetog Stefana na ostrvo Sveti Nikolaj. Tamo možete da pravite pauzu do 20 minuta ili do 3 sata poslije podne, znači do 15 časova i vraćamo se nazad. Znači minimalno sat i 20 minuta, a maksimalno do 15 časova. О. И цена стоит 6 евра. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео.